हाँ पाला पूरा तते कौन भारी जोरे भोक होथब सांगे सांगे पलि आइल खाइबा तमे पाला वाला हेन कि हबनी 17 वर्ष हेलानी मु तुम सांगे पाला गाउछ विषय रखिच जलंधर राक्षस आ वृंदावती बस ये दी जन जाक एक हेले प्रभु हम सत्यनारायण जगन्नाथ। अच्छा 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 आकु गोटे छोट छुआ को पचारे सी भी कहीदब अच्छा वृंदावती किए सेटा जानिबा कथा जलंधर राक्षसर स्त्री की हरण कले नारायण कांदिला वृंदावती कहला तो ते प्रभु बोली विचार करुथली अच्छा तू मो सतीत्व नष्ट कर देलु केड़े कामटा कल तमे प्रभु मु आउ बंचिबिनी नाई 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 मु तोते अभिशाप दे कि मरिबी निश्चित आत्मा को बाधिची बही हेला कार्तिक महात्म्य बस कला ये देह अच्छी जेउ रूप सती निर्घाते जेउ पाप सती निर्घाते जेउ पाप सती निर्घाते जेउ पाप से पाप वज्र कीट रूपे मो देह काटुथिब कोपे सहस्र संवत्सर शिला गंडुकी जले हेब भेला गंडुकी जले हेब भेला गंडुकी जले हेब भेला से विष्णु शिला मोर मूर्ति पूजा करिवे भी प्रजति प्रभु मंगल करंतु कहला तू मो मांस को भक्षण कलु अच्छा मु तोते अभिशाप दउची प्रभु अच्छा अच्छा वृंदावती अभिशाप दउछंदी प्रभु को हरण कर देलु मते मो सतीत्व नष्ट कर देलु हां हां ना काहे की काहे जे कर्म कले प्रभु ना जलंधर सहित अच्छा शिवंकर युद्ध होला दिने नुहे दी दिन नुहे केते दिन हला 18 दिन युद्ध हलानी धन्य राक्षस 18 दिन युद्ध कले शिवंग सहित शिव भलिया महापुरु जलंधर असुर को पारु नाई शिव शरणापन्न हेले नारायण को पाखरे अभय बर देले नारायण 18 दिन युद्ध हला जलंधर असुरटा मल्ला वृंदावती कहला मु आउ कहीं बंचीबी स्वामी मरीगले स्त्री हुए विधवा जहाँ को गंगाधर मेहर कहले स्त्री मानकर स्वामीटी ईश्वर स्वामी को चरण स्वर्ग
ସଦାପତି ଦାଇନୀ କମଳା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଅପବରଦ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ବନି ଭାର ବହିଛନ୍ତି ତୋ ଶିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣ ପାଲା ବାଲା ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ସବୁଦିନ 3 ଥର ଲେଖେ ଗାଇଲଣି ତମ ଯୋଗୁ ଆମ ଇଲାଟା ବି ଭୁଲରେ ପଡିଗଲାଣି ଜବା ଧରା ଧୀରା ମଣ୍ଡନା ସେ 3 ଥର ଗାଇଲାଣି ସେ କଣ ଆଉ କିଛି ଓଡିଶୀ ଶିଖିନି ଆଉ ସେ ଗୁଡାକ ଖାତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଶିଖିବାକୁ ବେଳ କାଇଁ ଆଉ ତମେ ତ ଭୁଲ ଆଉ ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବ ଆଉ କଣ ହଉ ଖାଇଦିଅ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ରମେଶ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଥିଲା କହ ସାର ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୃନ୍ଦା ତ ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ମରିଗଲା ସିଏ ବିଧବା ନ ହେଇକି କାହିଁକି ସଧବା ହବ ସଧବା ହୋଇ ରହିଲେ ଜଳନ୍ଧର ମରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଶିବ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗତରେ ହାହାକାର ପଡିଗଲା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ କ୍ଷମା ନିଧି କିବାରେ କ୍ଷମା ମୁଁ ଅର୍ପିବାରେ କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି କି ଅପରିଲି ক্ষম মো জীব সাধ্য ক্ষম মো মনোরথ চরণ প্রায় দেলি হে মহাপ্রভু ক্ষণে তুম্ভবানা খ্যাত চরণে বজ্র সেনা ডাকিলা বৃন্দাবতী নারায়ণ উত্তর দেলে মা জলন্ধর নমলে বিশ্ব রহিবনি বৃন্দাবতী কইলা মো স্বামী মরিগলে মু রহিবিনি মু তোতে অভিশাপ দেবি আচ্ছা 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 মো স্বামী সাঙ্গরে মু রহিବାକୁ চাহি ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଯିବେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାରାୟଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ରହିବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିପରି ରହିବି ରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେ ନାରାୟଣ ତୁ ମରିଯିବୁ ତୋ 500ରୁ 3ଟା ଗଛ ଆଚ୍ଛା 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 500ରୁ 3ଟା ଗଛ ହବ ବାସ୍ ଆରେ ଏ ପଇସା ଗୁଡାକ ଆର ଗାଈକୁ ଦେଲନି
ସେ 470 ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ 300 ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ହଉ